ओं नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। पिलामाने 9 तारिख रे प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स पिलामानकर पॉलिटिकल साइंस एग्जाम अच्छी एग्जाम पई सो पिलामानको बेस्ट ऑफ लक। निश्चय राजनीति विज्ञान छात्र एग्जाम बहुत भल हेबो एवं आज पिलामाने गोटे माराथन एमसीक्यू क्लास नहीं आसी जहाँकि तुम परीक्षा पर निश्चय उपयोगी सब्यस्त हो। परीक्षा देखो यही भिडियो पिलामाने बहुत गुड़े एमसी क्वेश्चन निश्चित आसो। एवं पिलामाने मु गोटे पर गोटे विषय एमसी क्वेश्चन आलोचना करुच्ची। प्रथम क्वेश्चन पिलामाने कहिछि केउं धारा अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा गृहीत विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृति दे पारंती किंबा स्वतंत्र क्षमता प्रयोग करी अकामी करि दे पारंती। देखो छुआ प्रथम क्वेश्चन होछि यूनिट 2 रो केउं धारा अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा गृहीत विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृति दे पारंती किंबा स्वतंत्र क्षमता प्रयोग करी अकामी करि दे पारंती। पिला मन उत्तर होछि 201। केउं धारा अनुसार अंतरराज्य नदी जल व्यवहार को स्थान दिया जायछि। केउं धारा अनुसार अंतरराज्य नदी जल व्यवहार को स्थान दिया जायछि उत्तर होछि 262। 3 नंबर क्वेश्चन पिला मन कहिछि केउं धारा अनुसार अंतरराज्य परिषद गठन कराइछि। जे केउं धारा अनुसार अंतरराज्य परिषद गठन कराइछि उत्तर होछि 263। 4 नंबर क्वेश्चन पिला मन कहिछि केउं धारा अनुसार राज्य विधानसभा गुड़ी को संसद को सर्वभारतीय सेवा सृष्टि करने को अनुरोध करा जायछि उत्तर होछि 312। 5 नंबर क्वेश्चन केउं धारा अनुसार राष्ट्रपति जातीय जरूरी परिस्थिति घोषणा करंती 352 356 360 252। एटा परीक्षा सब आसे पिला माने 352। केउं धारा अनुसार केतेक शुल्क केंद्र सरकार धार्य करती किंतु सेगुड़िक राज्य सरकार द्वारा आदाय और विनियोग हुए 268। 7 नंबर क्वेश्चन कही केउं धारा अनुसार आसाम बिहार ओडिशा और पश्चिम बंग आदि राज्य माने झट रप्तानी शुल्क परिवर्ते सरकार ठारू वार्षिक अनुदान पाती उत्तर होछि 263। केउं धारा अनुसार राष्ट्रपति अर्थ आयोग नियुक्त कर सब पिला डिस्कसन कर परीक्षा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौ धारा अनुसार राष्ट्रपति अर्थ आयोग नियुक्त करती उत्तर होछि 280। 9 नंबर क्वेश्चन केउं धारा अनुसार संसदर आईन रे थिबा शर्त पूरण पूर्वक राज्य माने केंद्र सरकार ठारू ऋण पाई पारिबे 293। केउं धारा अनुसार भारत रे जड़े महा हिसाब निरीक्षक और महा समीक्षक अछंती 148। नेक्स्ट पिला माने युक्तराष्ट्र अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया रे अवशिष्ट क्षमता काहाकू प्रदान कराइछि। युक्तराष्ट्र अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया रे अवशिष्ट क्षमता राज्य सरकार को प्रदान कराइछि। केउं धारा अनुसार संविधान संशोधन आईन केवल संसद द्वारा आगत हो पार। केउं धारा अनुसार संविधान संशोधन आईन केवल संसद द्वारा आगत हो पार उत्तर पिला 368। केउं धारा अनुसार संसद आईन प्रणयन करी राष्ट्रसंघर सदस्य थिबा कोनोसी राज्यर सीमा क्षेत्रफल और नाम परिवर्तन करि पारिबो उत्तर होछि 3 धारा 3। ओडिसा रु केते जण सभ्य राज्यसभा को जाइछन्ति 10 जन पिला मन तो ओडिसा रु लोकसभा को जाइछन्ति 21 जन और राज्यसभा को 10 जन। पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 मसीहा अक्टोबर मास 2 तारिख दिन अक्टोबर 1 नुहे अक्टोबर 2 तारिख दिन कोठी कार्यकारी हेतला ना राजस्थान हेतला। प्रथम उन्नति वो राजस्थान में पंचायत व्यवस्था कार्यकारी हेतला। केउ मसीहा रे ओडिसा रे पंचायत राज व्यवस्था कार्यकारी हेला ओडिसा रे ना 1961 पिला मन तो 1961 जनवरी 26 ओडिसा रे कार्यकारी हेतला। ग्राम पंचायत रो मुख्य कोन कहा जाय सरपंच जे ग्राम पंचायत रो मुख्य को सरपंच कहा जाय। पौर परिषद भांगी गले यार परिचालना दायित्व किए हाथ को नहीं थांती। जदि पौर परिषद भांगी गला त दायित्व जिलापाल नेबे। जिलापाल होजन जिल्लार मुख्य। नेक्स्ट पिला माने 19 नंबर को जिबा जने सरपंच को तांको कार्यकाल पूर्वा पूर्वरु किए कार्यरु अंतर करि परिबे। सरपंच को कार्यकाल 5 वर्ष जो तार समय सरी नहीं तो को माने अंतर करि परिबे उत्तर होछि आईवी। पंचायत 2/3 सदस्य बा राज्य सरकार। 20 नंबर क्वेश्चन कहिछि
যে ସରପଞ୍ଚ ଓ ଚେୟାର ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ? ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଚେୟାର ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଛି? ନା ଓଡ଼ିଶାରେ 314ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଛି। ମନକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା? ନା 314। 23 ନମ୍ବର କହିଛି ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ କେତୋଟି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଅଛି। এটা ବହୁତ ইম্পর্টান্ট ছুয়া কেতোটি ম্ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଉ କେତୋଟି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ରହିଛି। এটা ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି 53-91। ଭାରତରେ ଡେସଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲା। ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ବାଛିଥାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟକୁ କହନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ବାଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିପାରିବ ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହିପାରିବା। ଯଦି ପୁରୁଷ ହେବ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ମହିଳା ହେବେ ଉପ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଏ ଡେସ୍ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତର। ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 3ଟା ସ୍ତର ଛୁଆ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେଲା ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତର। ଡେସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରକୁ କୁହନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି। ପୌର ପରିଷଦ ବୈଠକରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ? ପୌର ପରିଷଦର ବୈଠକରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ସଂଶୋଧନ ନଗରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି? ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ 74ତମ ହେଲା ନଗରାଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ବା ସହରାଞ୍ଚଳ। 30 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ନା 73ତମ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁ 73ତମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ଏବଂ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ଡେସ୍। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇପାରେ ବା ସମଷ୍ଟି। କାରଣ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ, ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଥମ ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ। 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି, ଭାରତ ଆକାରରେ ଡେସ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଡେସ୍। ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସବୁବେଳେ ବି ଆସେ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଭାରତ ଆକାରରେ ସଂଘୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଐକିକ। କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ କେତେଟା ବିଷୟ ଅଛି? 69। କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ 69ଟି ତାଲିକା ଅଛି। ପିଲାମାନେ ମନେ ଥିବ, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର 7ମ ଅନୁସୂଚୀରେ ଆମର 3ଟି ତାଲିକା ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ 69, ତା ତଳକୁ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ 61ଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ 52ଟି ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ 36 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ଯେ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରଣୀତ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବିବାଦ ଦେଖାଦେଲା, ତାହେଲେ କାହାର ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ରହିବ? ନା କେନ୍ଦ୍ରର। ଭାରତ ଏକ ଡେସ୍ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନା ଭାରତ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ନେକ୍ସଟ, କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଓ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ କ୍ଷମତା ଥାନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ଓ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଯେଉଁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତାରେ ଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱୈତ ସରକାର ଡେସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଦ୍ୱୈତ ସରକାର ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅର୍ଥ କମିଶନ କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଡେସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 280 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଉ ଥରକୁ ଦେଖ, ଅର୍ଥ କମିଶନ 280 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ଡେସ୍କୁ ସୁପର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଯୋଜନା କମିଶନକୁ ସୁପର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଜରୁରୀକାଳୀନ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କେଉଁ ସରକାର ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ହିସାବ ନିରୀକ୍ଷକ ଓ ମହାସମୀକ୍ଷକୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି? ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ନା 262। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଣୀତ କୌଣସି ଆଇନକୁ ଡେସ୍ଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିପାରନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ କୌଣସି ଆଇନକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ
राज्य विधानसभा कौन आईन को डेस अनुमोदन पर संग्रह कर उत्तर हूँ राष्ट्रपति और राज्यपाल जेहेतु राज्यपाल राष्ट्रपति तो निजुक्ति पाई था तेणु राष्ट्रपति से रखिपारती डेस मतरे भारत एक राष्ट्र संघ उत्तर पिला केसी होयार डेस मतरे भारत केसी मत भारत एक डेस राष्ट्र संघ से प्राय कल्प केसी होयार आ प्राय कल्प आईवी देश धारा अनुसार राज्यसभा सर्वभारतीय चाकरी सृष्टि करे उत्तर हूँ 312 केंद्र और राज्यर संपर्क 1983 मसीह कौ कमिशन गठित होता उत्तर हूँ सरकारिया कमिशन शिक्षा क्यों तालिकाभुक्त विषय अटे शिक्षा शिक्षाटा पिला हूँ कौ तालिकाभुक्त जुग्म भारतीय राष्ट्र संघ रे केतोटी राज्य अच्छी 28 देश योजना आयोगर अध्यक्ष प्रधानमंत्री भारत हूँ देश राज्य मानकर एक अविलोप्य समाहार उत्तर पिला हूँ विलोप्य भारत हूँ विलोप्य राज्य मानकर एक अविलोप्य समाहार संसद केंद्र तालिका और देश तालिकाभुक्त विषय पर आईन प्रणयन करिथाय केंद्र तालिका और जुग्म तालिका सप्तम अनुसूची रे केतोटी तालिका अच्छी 3टी भारत संविधान जुग्म तालिका पृथ्वीर क्यों देश आसी ऑस्ट्रेलिया केंद्र सरकार क्यों तालिका क्षेत्र में सर्वाधिक तथा एकक क्षमता उपभोग करती उत्तर हूँ केंद्र तालिका सामाजिक निरापत्ता और सामाजिक बीमा क्यों तालिकाभुक्त विषय अटे जुग्म तालिका सरकार द्वारा संगठित लटेरी क्यों तालिकाभुक्त लटेरी राज्य तालिका क्यों संविधान संशोधन आईन बल शिक्षा विषय राज्य तालिका जुग्म तालिका को स्थानांतरित होइछि उत्तर हूँ 42तम स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्थार यथार्थता को क्यों भित्तिरे प्रतिपादन करा जाई पारिबो उत्तर पिला तुलमूल गणतांत्रिक नीति नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायत राज व्यवस्था को कार्यकारी करा मूल लक्ष्य थिला कौन लक्ष्य थिला पिला माने उत्तर हूँ गणतांत्रिक क्षमतार विकेंद्रीकरण नीति आयोग अध्यक्ष किए योजना आयोग अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नीति आयोग अध्यक्ष प्रधानमंत्री राज्य पुनर्गठन आयोग परीक्षा पड़ता राज्य पुनर्गठन आयोग केबे होइतिला 1956 भारत संविधान केउं अनुसूची रे केंद्र और राज्य मध्य शासन क्षमता बंटन करा जायछि उत्तर हूँ 7म केंद्र और राज्य सरकार मध्य व्यवस्थापिका संपर्क संविधान केउं भाग रे अछि 11 इंडिया जहाँकि भारत राज्य मानकर सम्मिलनी केउं धारा अच्छी 1 धारा जुग्म तालिका केतरा विषय पिला अच्छी ना 52 धारा अच्छी केउं क्षमता बल सुप्रीम कोर्ट आम संविधान सुरक्षा करे उत्तर पिला ऑप्शन अच्छी न्यायिक सक्रियता न्यायिक पुनर्वलोकन मौलिक क्षमता परामर्श संबंधी उत्तर हूँ न्यायिक पुनर्वलोकन 2 भारतीय संविधान केउं धारा रे संविधान संशोधन प्रणाली अच्छी बारंबार डिस्कसन कर 368 भारत रे किपरि केंद्र व्यवस्थापिका रही ना 2 सदनीय आमर लोकसभा रही राज्यसभा रही किए कही भारत पूर्ण मात्रा रे संघीय नुहे मात्र अर्ध संघीय उत्तर हूँ जीएन जोशी कही भारत पूर्ण मात्रा रे संघीय नुहे मात्र अर्ध संघीय जरूरी परिस्थिति बेले संविधान केउं धारा बल संसद राज्य तालिकाभुक्त विषय उपरे आईन प्रणयन करि पारिबो उत्तर हूँ धारा 250 पिला मन मनथिबो जो केसीआर कहितले भारत अर्ध संघीय राष्ट्र किंतु जोशी कहितले भारत पूर्ण मात्रा रे संघीय नुहे मात्र अर्ध संघीय जेएन जोशी कौन सी राज्यर राष्ट्रपति शासन जारी हेले किए केंद्रर प्रतिनिधि रूपे राज्यर पूर्ण शासन दायित्व ने जदि
ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି ହେଲା। କିଏ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟପାଳ। ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ଦେଖାହେଲେ କେଉଁ ଧାରା ବଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରି? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆ, ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। 360 ଧାରାରେ ଅଛି। ଭାରତରେ କିଭଳି ନାଗରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଏକକ। କେଉଁ ଗୋଟିକ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ତମ୍ଭ ନୁହେଁ? ଦେଖ, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସ୍ତମ୍ଭ, କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକସଭା ଆୟୋଗ ବି ସ୍ତମ୍ଭ, ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ସ୍ତମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆୟୋଗ। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଆୟୋଗ। ନେକ୍ସଟ, ସରକାରିଆ କମିଶନ ଏହା ରିପୋର୍ଟ କେଉଁ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା? 1987। 1986ରେ ସରକାରୀ କମିଶନ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। 1985ରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ 1983ରେ ସରକାରିଆ କମିଶନ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତାର ରିପୋର୍ଟ ସେ 1987ରେ ଦେଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରାୟ ଅନୁସାରେ 1989 ମସିହାରେ ଘୋଷିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଥିଲା? କର୍ଣ୍ଣାଟକ। 1988 ମସିହାରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଦ୍ଧ ସାମରିକ ବାହିନୀ ମୁତୟନକୁ ସମସ୍ତ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରା। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଥାନ୍ତି, ତାକୁ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହନ୍ତି? ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଲାଟିନ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି? ବାରମ୍ବାର ଛୁଆ ଡିସ୍କସନ କରିଛି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫଏଡସ୍। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପ୍ଟରରେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଗରୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଛୁଆ ଭିଜିଟ୍ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଫଲୋ କରିଦେବ। 1986 ମସିହାରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ତାମିଲନାଡୁ ରଖାଯାଇଥିଲା? ମାନ୍ଦ୍ରାଜ। 84 2000 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ବିଭାଜନ ଘଟି 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। এই 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଅରୁଣାଚଳ। 85 ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ ପାକ୍ଷିକ ବିବରଣୀ କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି? ନା ରାଜ୍ୟପାଳ। ପଞ୍ଜାବରେ ବିଭାଜନ ଘଟି କେଉଁ ବର୍ଷ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଓ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1966। କେଉଁଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆସେ? ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, କୃଷି, କାରବାର, ଜନସ୍ୱାର୍ଥ। ନିହାତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ କେତୋଟି ବିଷୟ ଅଛି? ନା ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ 52ଟି ବିଷୟ ଅଛି। କେଉଁ ବିଷୟ ଏକକାଳୀନ ସମସ୍ତ ତାଲିକାରେ ଆସେ? ଖବରକାଗଜ। କେଉଁଟି ସଠିକ ଭାବେ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ? ମେଳ ଖାଉନାହିଁ ଛୁଆ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମବାୟ ତାଲିକା ଯୋଗାଯୋଗ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଅଂଶରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାଗ 11। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ରଖାଯାଏ? ବା ଟିକସ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ ସଂଗ୍ରହ ରଖାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଟୋଟାଲ ସମସ୍ତ ABC। କେଉଁଠି ସଠିକ ଭାବରେ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ? 94 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜି ଆୟୋଗ 2001। 93 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ, କେଉଁଟି ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ଆୟୋଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ? 4ଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସରକାର କମିଶନ। 95 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁଟି ସଠିକ ଭାବରେ ମେଳ ଖାଉନି? ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଧାରା 256, କେନ୍ଦ୍ର ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ଧାରା 262। ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା 278। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ଅଛ ଭୁଲ ଅଛି, ୟୁନିୟନ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ଧାରା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛୁଆ କହିଛି, କେଉଁଠି ସରକାରିଆ ଆୟୋଗ ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଯେ ଏକକାଳୀନ ତାଲିକାରେ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ 1971, 1999, 2001। এটা 2024 ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1999। ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ 1999 ମସିହାରେ ଯେଉଁ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୱାଜ ଶରିଫ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ଲାହୋର ଘୋଷଣାନାମା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେପରି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଉ, କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସଦା ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆମର ତିନୋଟି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ 1965 ମସିହାରେ, ଗୋଟେ 1971 ଆଉ ଗୋଟେ 1969ରେ। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କେଉଁ ମସିହାରେ ସାର୍କ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ତ ସାର୍କ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭାରତ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏଇଟା 2024ରେ ଆସିଥିଲା। ଅପସନ୍ ଅଛି 1963, 1985, 1996। ପିଲାମାନେ ତ ସାର୍କ ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନେପାଳର କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏଇଟା 1985ରେ ହୋଇଥିଲା। ମନେଥାଉ ଯେଉଁ ସାର୍କର ପ୍ରଥମ ସମ୍ମିଳନୀ 1985ରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1986ରେ ଭାରତ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ମିଳନୀ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କେଉଁ ଜଣକ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ସ୍ଥପତି ଭାବରେ ପରିଚିତ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 2023ରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ସ୍ଥପତି କିଏ ବା କାହା ସମୟରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ସମୟରେ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମନେଥାଉ ଯେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର 51 ଧାରାରେ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ କହିଛି କେଉଁ ଗୋଟିକ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି? ଏଇଟା 2023ରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲା ଯେ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ବା ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଉ 5 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଚୀନ, ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ। ତିନୋଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଚାଇନା, ଭାରତ, ଜାପାନ, ବ୍ରାଜିଲ। ଭାରତ, ଜାପାନ, ବ୍ରାଜିଲ ଏମାନେ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଚୀନ ବା ଚାଇନା ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ପୃଥିବୀର କେଉଁ ସହରରେ ଜାତିସଂଘର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 2023ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ଯେ ପୃଥିବୀର କେଉଁ ସହରରେ? ମନୋକ୍ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ 1945 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ଜାତିସଂଘର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା 2022ରେ ଆସିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ରିପିଟ୍ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତେଣୁ 1969 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ 2022ରେ ଆସିଥିଲା କେଉଁ ମସିହାରେ ସାର୍କ କେଉଁ ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଇଏ ବି ରିପିଟ୍ ଛୁଆ ହେଲା। ସାର୍କ କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 1985। କେଉଁ ମସିହାରେ ସିମଳା ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଯେ କେଉଁ ମସିହାରେ ସିମଳା ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 2022ରେ ଆସିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମନେଥାଉ 1971 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୁନର୍ବାର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଜୁଲଫିକର ଅଲି ଭୁଟ୍ଟୋ ଏବଂ 1971 ମସିହା ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। 1972 ମସିହାରେ ସିମଳାଠାରେ ରାଜିନାମା ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସିମଳା ରାଜିନାମା। ଭୁଟ୍ଟୋ ଜୁଲଫିକର ଅଲି ଭୁଟ୍ଟୋ ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1972। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାହୋର ଘୋଷଣାନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ? ଏଇଟା 2022ରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲା। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ମନମୋହନ ସିଂ। ତେଣୁ ଲାହୋର ଘୋଷଣାନାମା ପିଲାମାନେ ତ ଯେଉଁ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା ବା ଘୋଷଣାନାମା, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଲାହୋର ଘୋଷଣାନାମା। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କେଉଁ ଗୋଟିକ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ଯେ ଯେଉଁ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ତାକୁ ବୈଦେଶିକ ନୀତି କହିବା। ତେଣୁ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ସମ୍ବିଧାନର 51 ଧାରାରେ ଅଛି। এই ଚାରିଟାରୁ କେଉଁଟା ଛୁଆ ନାହିଁ ଯେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦକୁ ବିରୋଧ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ, ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା। এই ତିନୋଟି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଅଂଶ କିନ୍ତୁ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଅଂଶ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଯେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଯାଉନାହିଁ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ। କେଉଁ ମସିହାରେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଟା 2021ରେ ଆସିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଉ ଯେ ଭାରତ ଆଉ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ
ପଞ୍ଚଶୀଳ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା କେବେ ନା 1954। ଯେ 1954 ମସିହାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ସିମିଳା ରାଜିନାମା କାହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ସିମିଳା ରାଜିନାମା ଏଟା 2021 ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲା। ଅପସନ୍ କହିଛି ନେହେରୁ ଆଇବକା, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜେଡ୍ ଭୁଟୋ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜେଡ୍ ଭୁଟୋ। ମନତ ଯେଉଁ ସିମିଳା ରାଜିନାମା ଯେଉଁଟା 1972 ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଲଫିକର ଅଲି ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ସି ଅପସନ୍। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସିମିଳା ରାଜିନାମା କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ଏଟା 2020ର। ଦେଖୁଛ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହିତ କେମିତି ରିଲେଟେଡ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି, ରିପିଟ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସିମିଳା ରାଜିନାମା ହେଇଥିଲା ଏଟା 1972 ମସିହାରେ। କିଏ 1945 ମସିହା ୟାଲ୍ଟା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ? ୟାଲ୍ଟା ସମ୍ମିଳନୀ ଯେଉଁଟା 1945 ରହିଥିଲା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, 2020ରେ এই କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆସିଥିଲା। ଚର୍ଚ୍ଚିଲ, ଷ୍ଟାଲିନ, ରୁଜଭେଲ୍ଟ। ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ହେଲେ ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଷ୍ଟାଲିନ ରୁଷିଆ, ରୁଜଭେଲ୍ଟ ଆମେରିକା। এই ତିନି ଜଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। କେଉଁ ଗୋଟିକ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସଂସ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ନ୍ୟାସ ପରିଷଦ ଉଚ୍ଛେଦ, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସଂସ୍କାର, ମହାସଚିବଙ୍କ ପାଇଁ ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ। এটা 2020ରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲା ଯେ ମିଳିତ ସଂଘର ସଂସ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ କେଟା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାସଚିବଙ୍କ ପାଇଁ ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ। 16 নম্বর क्वेश्चन, विश्व बैंक केउं मसिहारे गठित होइतला? एटा 2020ରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲା ଯେ विश्व बैंक केबे गठित होइतला? ऑप्शन 1944, 1945, 1948, 1950। मनोता पिलाମାନେ जो 1945 ରେ विश्व बैंक गठित होइतला, 1944 ରେ। यार मुख्य कार्यालय होची वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक होची मिलित जातिसंघर गोटे मुख्य अंग। 17 নম্বর क्वेश्चन कही क्यों राष्ट्रटी मिलित जातिसंघर निरापत्ता परिषदर स्थायी सदस्य? स्थायी सदस्य पिला माने 5टा मन नथिबो, इंग्लैंड, फ्रांस, रूसिया, अमेरिका, चीन। तेणु जापान, भारत, नेदरलैंड माने कई सदस्य नहती। फ्रांस होची मिलित जातिसंघर निरापत्ता परिषदर स्थायी सदस्य। एटा 2019 रे आस्थिला। उत्तर होची फ्रांस। 18 নম্বর क्वेश्चन कही आंतर्जातिक मुद्रा पांठीर मुख्य कार्यालय केउठी? आंतर्जातिक मुद्रा पांठी जोटा कि मिलित जातिसंघर एक मुख्य अंग, यार मुख्य कार्यालय होची वाशिंगटन डीसी। मनोक्त आंतर्जातिक मुद्रा पांठी बा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, तार मुख्य कार्यालय युक्तराष्ट्र अमेरिकार वाशिंगटन डीसी टार अवस्थित। এই क्वेश्चन पिला माने 2019 रे आस्थिला। किए मिलित जातिसंघर महासचिव नथिले? এই क्वेश्चन 2019 रे आस्थिला। बांकी मुन, कफी आनंद, डाग हैमरस्कल्ट। ये तीन जण मिलित जातिसंघर सचिव थिले, किंतु नेल्सन मंडेला नथिले, जे कि दक्षिण अफ्रिकार कृष्णकाय राष्ट्रपति थिले। भारत संविधान केउं धारा वैदेशिक नीति संपर्क में वर्णना करिछि? एटा पिला माने क्वेश्चन 2019 रे आस्थिला। उत्तर होची 51। मनोक्ता भारत संविधान रे धारा 51 रे वैदेशिक नीति वर्णना करा जायछि। वर्तमान सब डिस्कशन करितली 2024 रो 2016 मध्य जो जो क्वेश्चन गुड़िक आसीथिला। वर्तमान पिला माने डिस्कशन करबा जे ओ क्वेश्चन गुड़िक 2025 रे आसी। प्रथम क्वेश्चन, भारत रो वैदेशिक नीति संविधान रो केउं परिच्छेद रे अवस्थापित होइछि? जो भारत रो वैदेशिक नीति संविधान रो केउं परिच्छेद अछि? ऑप्शन चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, पंचम। उत्तर होची चतुर्थ। 2 नंबर क्वेश्चन कही संविधान रो केउं धारा रे भारत रो वैदेशिक नीति वर्णित? ऑप्शन धारा 45, धारा 48, धारा 51। उत्तर पिला मन होची धारा 51 रे भारत रो वैदेशिक नीति वर्णित। केउं मसिया गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन आरंभ होइतला? जो गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन पिला मन मनताओ जे युक्तराष्ट्र अमेरिका थिला पुंजीवादी राष्ट्र एवं रूसिया थिला साम्यवादी राष्ट्र। এই দুইটি রাষ্ট্র পৃথক করিবা পাই বা দুইটি রাষ্ট্র নিজকে অলগা করি
ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ସମିଟ୍ କରିଥିଲେ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ମିଳନୀ 1961ରେ ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭାକିଆର ବେଲଗ୍ରେଡ୍ ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ସମ୍ମିଳନୀ ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭାକିଆର ବେଲଗ୍ରେଡ୍ କେବେ ନା 1961। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି 1961। 1961ରେ ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭାକିଆର କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ 1961 ମସିହାରେ ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭାକିଆର କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ତ ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭାକିଆର ବେଲଗ୍ରେଡ୍ ଠାରେ। କେଉଁଠାରେ? ବେଲଗ୍ରେଡ୍ ଠାରେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଯେଉଁ 1954 ମସିହାରେ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଚୀନ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ବା ରାଜିନାମା କରିଥିଲେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି। କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1954। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। କେଉଁ ମସିହାରେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? 1945 ଜୁନ୍ 1। ମନେ ରଖିଥାଉ ଯେ 1954 ମସିହା ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ଭାରତ ଏବଂ କେଉଁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ ରହିଛି? ମନେ ରଖିଥାଉ ପିଲାମାନେ ଯେ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ଯେ ଭାରତ କେଉଁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହେଉଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଉ ଯେ ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କାଶ୍ମୀର ସୀମାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା କେଉଁ ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ମନେ ରଖିଥାଉ ପିଲାମାନେ 1965 ମସିହାରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1966 ମସିହାରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା 1965ରେ ଏବଂ 1966 ମସିହାରେ ରୁଷିଆର ଶାସକ କସିଜିନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାସ୍କେଣ୍ଟଠାରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆୟୁବ ଖାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ଚୁକ୍ତି। କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1966ରେ। କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? 1970, 1972, 1975। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ 1971 ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ନା 1971 ମସିହାରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସିମଳା ରାଜିନାମା କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା 1971 ମସିହାରେ, ତାର ବର୍ଷ ପରେ 1972 ମସିହାରେ ଭାରତର ସିମଳା ଠାରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଲଫିକର ଅଲି ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ସିମଳା ରାଜିନାମା କେବେ? 1972। ନେକ୍ସଟ, କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ସିମଳା ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସିମଳା ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଥିଲା। ସିମଳା ରାଜିନାମାରେ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ସିମଳା ରାଜିନାମାରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ 1990, 91, 99। ମନେ ରଖିଥାଅ 1999 ମସିହାରେ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ନା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ନେକ୍ସଟ, ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିକୁ ଆଧାର କରି କେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? ମନେ ରଖିଥିବ, ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚୀନ। ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲାହୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଯେ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲାହୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ମ୍ୟାକମୋହନ ରେଖାକୁ ନେଇ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଯେଉଁ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସୀମାରେଖା ରହିଛି ତାକୁ ମ୍ୟାକମୋହନ ରେଖା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମ୍ୟାକମୋହନ ରେଖାକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଉଛି।
ଲାହୋର ଘୋଷଣାନାମା କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା ଲାହୋର ଘୋଷଣାନାମା ପିଲାମାନେ 1999 ରହିଥିଲା। କେବେ ଲଣ୍ଡନ ଘୋଷଣାନାମା ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1941। 1941ରେ ଲଣ୍ଡନ ଘୋଷଣାନାମା ହୋଇଥିଲା। କେବେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଘୋଷଣାନାମା ହୋଇଥିଲା ନା 1941। କେବେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 1945 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖ ଦିନ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1945। ମସ୍କୋ ଘୋଷଣାନାମା, ମସ୍କୋ ହେଉଛି ରୁଷିଆ ରାଜଧାନୀ। ତେଣୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ମସ୍କୋ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା କେବେ ନା 1943। କେବେ ଡମ୍ବାର୍ଟନ ଅକ୍ସ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1944। କେବେ ୟାଲ୍ଟା ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1945। କିଏ ଭାରତରୁ ଜାତିସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ? ଯେଉଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଭାରତରେ କିଏ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆର୍କଟ ରାମସ୍ୱାମୀ ମୁଦାଲିୟର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କେବେ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ମନତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଶେଷ ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା ଗଠନ ହେବାର ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏଇଟା 1945ରେ ଥିଲା। ତାପରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। 26 ନମ୍ବର 2015 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀର କେତୋଟି ଦେଶ ଜାତିସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି? 193ଟି। ମନେଥିବ 193ଟି ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜାତିସଂଘକୁ କେବେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା? ମନୋଦା ପିଲାମାନେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘକୁ କେବେ ନା 1988। ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେତୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଯେ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପାଖାପାଖି 51ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 29 ନମ୍ବର କେଉଁ ତାରିଖକୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଦିବସ ରୂପେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର 24। ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ମନୋଦା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ଅଛି। ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର କେତୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି? ନା 5ଟି। କିଏ କିଏ? ଚୀନ, ରୁଷିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଆମେରିକା। 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର କେତୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି? ସ୍ଥାୟୀ ହେଲେ 5ଟି, ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲେ 10ଟି। ମନେ ରଖିଥିବ ସ୍ଥାୟୀ 5 ଜଣ, ଅସ୍ଥାୟୀ 10 ଜଣ, ଟୋଟାଲ ସଭ୍ୟ ହେଲେ 15। 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ସଭା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଯେ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ, କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ସଭା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ କେତେ ଜଣ ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି? ଅପସନ 10, 12, 13, 15। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 15। ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରପତି ସଂଖ୍ୟା 15। 35 ନମ୍ବର କହିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛୁଆ, ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 9 ବର୍ଷ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପିଲାମାନେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦି ହେଗ୍ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଦି ହେଗ୍ ସହରରେ। 37 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ତ ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ଜେନେରାଲ କେବେ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ୱାଶିଂଟନଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ୱାଶିଂଟନ ଡିସି ଠାରେ। 39 ନମ୍ବର ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ସନନ୍ଦରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ଧାରା ରହିଛି? 111, 113, 122। ମନୋକ୍ତ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ସନନ୍ଦରେ 111ଟି ଧାରା ରହିଛି। 40 ନମ୍ବର ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ସନନ୍ଦ କେତୋଟି ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଅଛି? 2, 3, 4, 5। ଉତ୍ତର ଅଛି ପିଲାମାନେ 5ଟି। ଯେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ସନନ୍ଦ 5ଟି ଭାଷାରେ ନିର୍ମିତ। 41 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେଉଁ ଦିନ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1947 ଜାନୁଆରୀ 10। ଯେ 1946 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା।
40 नंबर क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघर सनंद केतगोटी भाषा रे लिखित ऑप्शन 2 3 4 5 पिला मन मन थिबो जे संयुक्त राष्ट्र संघर सनंद रे 5टी भाषा रे लिखा जाइछे 41 नंबर निम्नलिखित केउं दिन संयुक्त राष्ट्र संघर प्रथम अधिवेशन बसिथिला ऑप्शन 1943 मसीहा जनवरी 24 1945 मसीहा फेब्रुआरी 21 उत्तर पिला मन होची 1946 मसीहा जनवरी 10 पिला मन तो जे संयुक्त राष्ट्र संघर प्रथम अधिवेशन 1946 मसीहा जनवरी 10 तारिख रे बसिथिला संयुक्त राष्ट्र संघ रे केतगोटी राष्ट्र मूल सदस्य भाବେ परिचित पिला मन मन तो संयुक्त राष्ट्र संघ गठन होवार शेष सम्मेलन थिला फ्रांसिस्को सम्मेलन सेतरे 51 टी राष्ट्र प्रतिनिधि जोग देथिले तेणु मूल सदस्य होउछन्ती 51 संयुक्त राष्ट्र संघर केउ अंगटी को पृथ्वीर पंचायत आख्या मिली मनोक्ता पिला माने जे मिलित जातिसंघर 6टी अंग रही साधारण सभा निरापत्ता परिषद न्यास परिषद सामाजिक सांस्कृतिक परिषद सचिवालय एवं न्यायालय तेणु साधारण सभा को कौन कहुई ना पंचायत आख्या दिखाई साधारण सभार अधिवेशन वर्ष को केते थर बसे पिला मन तो साधारण सभार अधिवेशन वर्ष को थरे बसे साधारण सभार सभापति केत वर्ष पई सदस्य राष्ट्र प्रतिनिधि मानक द्वारा निर्वाचित होता मन तो साधारण सभा द्वारा सभापति 1 वर्ष पई निर्वाचित होती न्यास परिषदर कार्य किए तदारख करता है जो मिलित संघर अन्यतम अंगाला न्यास परिषद यह तदारख कर साधारण सभा न्यास परिषद बैठक प्रतिवर्ष केते थर बसे मन तो न्यास परिषद बैठक वर्ष को 2 थर बसे सनंदर धारा 23 अनुसार 1966 जनवरी 1 तारिख निरापत्ता परिषद सर्वमोट केतोटी राष्ट्र अछंती मनोक्ता पिला माने निरापत्ता परिषद वर्तमान 15टी सदस्य राष्ट्र अछंती 10 जन अस्थायी सभ्य एवं 5 जन स्थायी सभ्य 49 नंबर क्वेश्चन कही कहार सुपारिश क्रमे साधारण सभा द्वारा आंतर्जातिक न्यायालय विचारपति माने निर्वाचित होता मनोक्ता पिला माने जे निरापत्ता परिषद सुपारिश क्रमे जे निरापत्ता परिषद सुपारिश करिवो एवं साधारण सभा द्वारा विचारपति माने निर्वाचित होता न्यायालय को जाता कहार अनुमोदन क्रमे साधारण सभा द्वारा सचिवालय महासचिव नियुक्त होता मनोक्तिबो निरापत्ता परिषद है मिलित जातिसंघर सबुठारु प्रतिशाली अंग बा प्रभावशाली अंग तार परामर्श क्रमे साधारण सभा द्वारा सचिवालय महासचिव नियुक्ति पाई 51 नंबर क्वेश्चन को निरक्षरता दूरीकरण शिक्षक और वैज्ञानिक मानक उन्नत मानर तालीम प्रदान देश देश मध्य सांस्कृतिक सहयोग स्थापन इत्यादि कार्यक्रम दायित्व केउ संगठन हाथ में न्यस्त पिला तो आर इंग्राजी नाम हूँ यूनेस्को बा निरक्षरता दूरीकरण शिक्षक वैज्ञानिक उन्नत मान तालीम देश देश मध्य सांस्कृतिक सहयोग स्थापन दायित्व क्या अच्छी ना संयुक्त राष्ट्र संघ शिक्षा विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन बा तो इंग्राजी यूनेस्को जार मुख्य कार्यालय फ्रांस राजधानी प्यारिस अवस्थित लीग ऑफ नेशन जातिसंघ केबे प्रतिष्ठा होइतिला पिला मनथिबो जे प्रथम विश्वयुद्ध सरीतिला 1918 समाप्ति थिला एवं ता पर वर्ष 1919 प्यारिस शांति सम्मेलन होइतिला एवं तापरे 1920 रे हमर लीग ऑफ नेशन प्रतिष्ठा होइतिला नेक्स्ट विश्वव्यापी विभिन्न रोगर निराकरण लगी सर्वदा क्यों संस्थाटी कार्य करुछि जे विभिन्न रोगर निराकरण पाई बा स्वास्थ्यर उन्नति पाई को अंगटी हूँ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बा विश्व स्वास्थ्य संगठन जी की विभिन्न रोगर निराकरण पाई कार्य करुछि तार मुख्य कार्यालय होउछि स्विट्जरलैंड रो जेनेवा ठारे अवस्थित श्रमिक मानक मंगल पाई केउं संस्थाटी कार्य करुछि श्रमिक मानक मंगल पाई ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन
जार बा इंग्राजी ताको कहते आंतर्जातिक श्रम संगठन। आंतर्जातिक श्रम संगठन अंगटी श्रमिक मानक मंगल पई कार्य करुछि। खाद्य कृषि संगठन खाद्य एवं कृषिर उन्नति पई जो आमर संगठन होछि FAO बा खाद्य कृषि संगठन तार केबे गठित होइतिला ना 1945 रे गठित होइतिला। तार मुख्य कार्यालय होछि इटाली राजधानी रोम ठारे होछि। यूनिसेफ जो कि पिला मानक पई कार्य करते साधारणतः यूनिसेफ मुख्य कार्यालय ये गोटे हूँ यूनिसेफ हूँ जाति संघर गोटे मुख्य अंग बा संगठन जी कि न्यूयॉर्क ठारे तार मुख्य कार्यालय अच्छे। विश्व बैंक मुख्य कार्यालय वाशिंगटन ठारे अच्छे। निम्नलिखित व्यक्ति मान किए गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन जड़े कर्णधार नथिले मन रखिबो। गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन जे कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा आरंभ होता आठारे राष्ट्रपति नासेर सुकार्नो जवाहरलाल नेहरू एमाने सब मुख्य नेता थिले किंतु हिटलर नथिले। उत्तर हिटलर केउं सिद्धांतटी भारतर निजस्व उद्भावन अटे? साम्राज्यवाद वर्णवाद उदारीकरण पंचशील। मन पिला माने पंचशील होची भारतर निजस्व उद्भावन कारण पंचशील राजीनामा भारत और चीन मध्य 1954 रे। केउंठीर भारत प्रतिष्ठाता सदस्य नुहे जे भारत ये जो चारोटी ऑप्शन अच्छी कौटी सदस्य नुहे। मिलित राष्ट्रसंघ रे भारत अच्छी राष्ट्रमंडल भारत अच्छी दक्षिण एसीय आंचलिक संघ भारत मध्य अच्छी किंतु यूरोपीय संघ रे भारत नाही। उत्तर होची यूरोपीय संघ। किए गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन प्रतिष्ठाता सदस्य नुहंती? नेहरू नासेर सुकार्नो माने अछंती प्रतिष्ठाता किंतु चर्चिल जे कि इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री सी नथिले। केउंटी पंचशील नीति नुहे जो 1954 मसीह भारत और चीन मध्य पंचशील नीति होता ये ऑप्शन गुड़ी मध्य कौटी तार नीति नुहे। ऑप्शन शांतिपूर्ण सहावस्थान अनाक्रमण आभ्यंतर व्यापार अणहस्तक्षेप ये तीनोटी सिद्धांत रे जाउछि किंतु सुविधावादी मेंट सिद्धांत नहीं। उत्तर होची सुविधावादी मेंट। केउंटी नूतन साम्राज्यवाद रूपे परिचित? राजनैतिक साम्राज्यवाद अर्थनैतिक साम्राज्यवाद ऐतिहासिक साम्राज्यवाद। तेणु नूतन साम्राज्यवाद रूपे परिचित होची अर्थनैतिक साम्राज्यवाद। भारत केबे मिलित जातिसंघर सदस्य होता? भारत 1945 मसीह मिलित जातिसंघर सदस्य थिला कारण भारत को इंग्लैंड बा इंग्रेज माने शासन करथिले फल भारत मिलित जातिसंघर 1945 सदस्य होईछि। भारत केउ मसीह भारत केउ मसीह भारतीय जातीय कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन रे भारतर वैदेशिक नीति संक्रांतीय प्रस्ताव गृहीत करथिला? उत्तर 1938। 1961 मसीह गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन प्रथम सम्मेलन केउठी होता ना गोष्ठी निरपेक्ष प्रथम सम्मेलन युगोस्लाविया राजधानी बेलग्रेड ठारे होता। उत्तर जी बेलग्रेड। भारतर केउं न्यायमूर्ति आंतर्जातिक न्यायालय सभापति थिले? जे भारतर केउं न्यायमूर्ति आंतर्जातिक न्यायालय सभापति थिले? उत्तर जी नगेंद्र सिंह। श्री V आर्सेन केउं आंतर्जातिक संस्थार सभापति थिले? साधारण सभा निरापत्ता परिषद खाद्य कृषि संगठन। उत्तर होची खाद्य कृषि संगठन। सार्क जो सार्क अच्छी दक्षिण एशिया चुक्ति संगठन जोटा दक्षिण पूर्व चुक्ति संगठन बा सार्क मुख्य कार्यालय कौटी अच्छी ना नेपाल राजधानी काठमांडू अवस्थित सार्क मुख्य कार्यालय। 17 नंबर सार्क रे केउं राष्ट्र अष्टम सदस्य जोग देता? पिला मन तो सार्क रे 8टी राष्ट्र थिले अष्टम राष्ट्र थिला अफगानिस्तान अन्य राष्ट्र गुडी गले भारत पाकिस्तान श्रीलंका अफगानिस्तान नेपाल भूटान मालदीप और अष्टम राष्ट्र अफगानिस्तान। उत्तर होची अफगानिस्तान। 1954 मसीह भारतर तिब्बत समस्या पर केउं राष्ट्र सहित चुक्ति स्वाक्षर करिछि? तिब्बत समस्या अच्छी भारत और चीन मध्य। 52 नंबर क्वेश्चन जम्मू काश्मीर मुक्ति संगठन JKLF क्यों मसीह गठित होता? उत्तर होची 1989। भारत और चीन मध्य केउं मसीह शांति और स्थिरतार चुक्ति स्वाक्षरित होता? भारत और चीन मध्य 1995। नेक्स्ट भारत और केउं देश मध्य बंधुत्वर संधि 1949 मसीह स्वाक्षरित होता? भूटान नेपाल म्यांमार। उत्तर होची भूटान। क्यों मसीह भारत और म्यांमार मध्य भारत
म्यांमार बंधुता सड़क परीक्षा सब आसे जे भारत और म्यांमार मध्य जो बंधुत्वपूर्ण सड़क केवे ना 2001 भारत और चीन मध्य केवेठारु राष्ट्रदूत आदान प्रदान आरंभ होता उत्तर हूँ 1976 एप्रिल मसरे मिलित जातिसंघ साधारण सभा को प्रत्येक सभ्य राष्ट्र केते जन प्रतिनिधि पठाई मनता पिला माने जो मिलित जातिसंघ जो मुख्य अंग होची साधारण सभा से साधारण सभा को प्रत्येक राष्ट्र 5 जन सदस्य पठाई पारती तास्केंट चुक्ति केवे होता ना 1966 निम्नलिखित देशगुड़िक मध्य केउं संसद भवन भारत द्वारा निर्माण कराइतला बा केउं देशर संसद भवन भारत द्वारा निर्माण कराइतला उत्तर होची अफगानिस्तान 1971 मसीह भारत सह 20 वर्षर शांति एवं बंधुता चुक्ति स्वाक्षर कला क्यों देश जो 1971 मसीह 20 वर्षर शांति एवं बंधुता चुक्ति उत्तर होची सोवियत संघ शीतल युद्ध समय भारतर वैदेशिक नीतिर क्यों प्रधानमंत्री गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन करते शीतल युद्ध पर भारत में वैदेशिक नीति क्यों प्रधानमंत्री गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन करते उत्तर होची पीवी नरसिंह राव भारत वैदेशिक नीतिर पड़ोशी प्रथम नीति कहा द्वारा आरंभ होइछि उत्तर होची नरेंद्र मोदी क्यों पड़ोशी देश सहित विश्व गंगा प्रकल्प को नहीं भारत विवाद रही जे पाकिस्तान सहित विश्व गंगा प्रकल्प को नहीं विवाद रही भारत भारत और चीन मध्य सहमति व प्रसंग गुड़िक चिन्हट करंतु ऑप्शन 1 वियतनाम रे भारत द्वारा तैल खनन हंबाहंटा विकास रे चाइनार समर्थन जलवायु प्रवर्तन जोगाजोग उत्तर पिला माने केवल जलवायु परिवर्तन सी ऑफ जो 2IC एटार भारत और चीन मध्य सहमति अछि भारत नूतन वैदेशिक वाणिज्य नीतिर अवधि केते जे भारतर नूतन वैदेशिक वाणिज्य अवधि होची 5 वर्ष भारत और बांग्लादेश मध्य गोटे मुख्य प्रसंग कौन अच्छी ना जल विवाद अग्रगामी नीति रे प्रधानमंत्री को वैदेशिक नीति थिला अग्रगामी नीति जे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थिला डकलामा संकट क्या मध्य मुहां थिला डकलामा संकट भारत और चीन मध्य रही स्वाधीन भारतर वैदेशिक नीति कौन स्वाधीन भारतर वैदेशिक नीति होची नीति को प्रोत्साहित कर एक शांतिपूर्ण जगतर सपन को दृढ़ भाव में अनुकरण करवा 90 क्वेश्चन भारत द्वारा निया प्रथम आणविक अभियान केबे थिला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे भारत द्वारा निया प्रथम आणविक अभियान 1974 थिला भारत एवं चीन केबे पंचशील चुक्ति स्वाक्षर करथिले ना 29 एप्रिल 1954 जो भारत और चीन मध्य होता पंचशील नीति केवे होता 29 एप्रिल 1954 बांग्लादेश मुक्तियुद्ध रे भारत केवे हस्तक्षेप कला जो बांग्लादेश रे जो मुक्तियुद्ध होता भारत केवे हस्तक्षेप कला उत्तर होची नवेम्बर 1971 भारत हस्तक्षेप कला एक देशर वैदेशिक नीति होची तांको अर्थन पॉलिसी तिको नीतिर फलाफल ए मंतव्यटी कहार जे एक देशर वैदेशिक नीति होची तांको अर्थन पॉलिसी तिको नीतिर फलाफल एटा कार उक्ति ना जवाहरलाल नेहरू उक्ति 94 क्वेश्चन को वृंदावन सम्मेलनी क्यों वर्ष रे अनुष्ठित होता वृंदावन सम्मेलनी क्यों वर्ष होता उत्तर होची 1955 बांग्लादेश केबे स्वाधीन राष्ट्र रे परिणत होला जे डिसेंबर 1971 जे डिसेंबर 1971 बांग्लादेश स्वाधीन राष्ट्र रे परिणत होला 96 नंबर क्वेश्चन को चीन भारत उपरे केबे आक्रमण करतला मनता भारत और चीन मध्य 1962 मध्य युद्ध होता चीन भारत उपरे 1962 आक्रमण था को मास ना अक्टोबर नेहरू को परे चीन गस्तरे आसीथिबा प्रथम प्रधानमंत्री को किए जे पंडित जवाहरलाल नेहरू को परे क्यों प्रधानमंत्री चीन जाइतिले उत्तर होची राजीव गांधी भारतीय संविधान 51 धारा रे कौन वर्णना करा जायछि मनता पिला माने भारत संविधान 51 धारा रे आंतर्जातिक शांति एवं निरापत्तार सुरक्षा संपर्क में वर्णना करा जायछि नाम NAM रो प्रथम शिखर सम्मेलन क्यों ठारे होता नॉन अलाइनमेंट मैनेजमेंट वा प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड ठारे होता आंतर्जातिक शांति और निरापत्ता को प्रोत्साहन पर राष्ट्र नियामक भारतीय संविधान रो क्यों भाग रे उल्लेख करा जायछि धारा 51 29 एप्रिल 1954 रे भारतर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन प्रीमियर जो एनआई मध्य
କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ନା ପଞ୍ଚଶୀଳ ଚୁକ୍ତି। ସଲ୍ଟ ୱାନ୍ କେଉଁ ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ 1970, 1973, 1979 ଏବଂ 1990। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ସଲ୍ଟ ୱାନ୍ ଏବଂ ସଲ୍ଟ ଟୁ ଦୁଇଟା ହେଇଥିଲା ଚୁକ୍ତି। ସଲ୍ଟ ୱାନ୍ ନା 1972 ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସଲ୍ଟ ଟୁଟା 1979 ହେଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 79। ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ କହୁ ଦେଖ, ସଲ୍ଟ ୱାନ୍ ଯିଏକି 1972 ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଲ୍ଟ ଟୁଟା 1979 ହେଇଥିଲା। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ଦୁଇ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ମସିହାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ 1979, 1980, 85, 90। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1990। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପିଲାମାନେ ଅଛି ଯେ ବ୍ୟାପକ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ସନ୍ଧି ବା ସିଟିବିଟି କେଉଁ ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? 1990, 1995, 96। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1996। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କେଉଁ ମସିହାରେ ପୋଖରାନରେ ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା? 1990, 1992, 1998। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1998। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମେ ସିଟିବିଟି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା? କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମେ ସିଟିବିଟି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ରୁଷିଆ, ଚୀନ, ଭାରତ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସିଟିବିଟିର ଓଡ଼ିଆ ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ପରମାଣୁ ନିଷେଧ ବା ବ୍ୟାପକ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ସନ୍ଧି। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଜାନୁଆରୀ 12, ମେ 20, ଜୁଲାଇ 10, ଡିସେମ୍ବର 1। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 1। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଫେବୃଆରୀ 5, ଏପ୍ରିଲ 20, ଅକ୍ଟୋବର 17। ତେଣୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦିବସ ପିଲାମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 17 ମସିହାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯିବା 6-7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦିବସ କେବେ? ଅକ୍ଟୋବର 17। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ଦିବସକୁ ବିଶ୍ୱ ବା ମାନବିକ ଅଧିକାର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 3, ଏପ୍ରିଲ 20, ଡିସେମ୍ବର 10, ଡିସେମ୍ବର 3। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 10। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା WHO, ଯାହାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ବା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜେନେଭା ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତାର ସଦସ୍ୟ 190, 191, 194। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 194। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ଯଦି ସଭ୍ୟତା ଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ବିନାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଶସ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିନାଶ କରିବ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଯଦି ସଭ୍ୟତା ଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ବିନାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଶସ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତାକୁ ବିନାଶ କରିବ। এটা কার উক্তি? অপশন হার্টম্যান, লর্ড গ্রে, মর্গেনথাউ, জওয়াহরলাল নেহরু। উত্তর হচ্ছে লর্ড গ্রে। শীতল যুদ্ধ সময় কেউ রাষ্ট্র সাম্যবাদী গোষ্ঠীর নেতৃত্ব নেইଥିଲା? ପିଲାମାନେ ତ ପୃଥିବୀର ଦୁଇଟା ଗୋଷ୍ଠୀ, ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ କହିଲେ ଆମେରିକା, ସାମ୍ୟବାଦୀ କହିଲେ ରୁଷିଆ। ତେଣୁ ସାମ୍ୟବାଦୀ କହିଲେ କୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର? ନା ସୋଭିଏତ ରୁଷ। 12 নম্বর কোশ্চেন, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংগঠন, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংগঠন কেবে হয়েছিল? 1951, 1952, 1953, 1954। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖଥାଅ, जो दक्षिण एशिया चुक्ति संगठन 1954 रे होइतला। पिला मन मन रखताओ, ताकू इंग्रजी रे कहती सियाट। सियाट मन रखथिबो। सदस्य मध्य थिले एटा युक्तराष्ट्र अमेरिका नेतृत्व रहितला। सदस्य मान थिले युक्तराष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, पाकिस्तान, फिलीपाइंस। पिला माने दुई मारे केतला आलोचना करबी। एक विषय बहुत इंपोर्टेंट, बहुत जानिबार अछि। जीवन प्रत्येक मुहूर्त ये क्वेश्चन गुड़ी आसी था। नेक्स्ट छुआ जीवा, केबे ईरान बागदाद चुक्ति ओहरी जाइथिला?
1956, 1957, 1958, 1959। उत्तर हूँ 1958। केउ साम्यवादी राष्ट्र वारस शक्तिर सदस्य नथिला पिला मन मन रखता जो साम्यवादी गोष्ठीर मात्र गोटे चुक्ति होता सेटा वारस चुक्ति। पोलैंड राजधानी वारस ठारे सोवियत रूसिया नेतृत्व में वारस चुक्ति स्वाक्षरित होता एवं सेटा सभ्य थे सोवियत रूस, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगेरी, रोमानिया, बुल्गेरिया, अल्बानिया, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, पूर्व जर्मनी। तेणु क्वेश्चन से कही जो वारस चक्र किए नथिला पोलैंड, हंगेरी, बुल्गेरिया, चीन नथिला। केउ मसीह सोवियत संघर विलय घटला 1990, 1991, 1992, 1995। उत्तर पिला मन होची 1991। 15 नंबर क्वेश्चन केउ मसीह सोवियत संघर विलय घटला ऑप्शन 1990, 1991, 1992, 95। उत्तर पिला मन होची 1991। केबे नूतन शीतल युद्धर सूत्रपात होइतला ऑप्शन 1977, 78, 79। उत्तर होची 1979। केउ मसीह आंजस राजीनामा स्वाक्षरित होइतला पिला मन देखो मुझे बुझे दोची जो आंजस राजीनामा एटा 1951 मसीह। उत्तर होची 1951 मसीह आंजस राजीनामा होइतला। सभ्य थिले तार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, युक्तराष्ट्र, अमेरिका। नेक्स्ट पिला माने उत्तर आटलांटिक चुक्ति संगठन रे पश्चिम जर्मनी केबे जोग देइतला ऑप्शन फेब्रुआरी 1952, मे 1952, फेब्रुआरी 1955। उत्तर होची मे 1955। किए आंजस रो सभ्य नथिला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, न्यूजीलैंड, युक्तराष्ट्र, अमेरिका। पिला मन देखो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, युक्तराष्ट्र, अमेरिका आंजस रो सभ्य थिले। उत्तर पिला मन होची नेदरलैंड। केबे बागदाद चुक्ति केंद्रीय चुक्ति संगठन रे नामित होइतला पिला मन तो जेतबेले इराक केंद्रीय चुक्ति रो ओहरी गला बा इराक जेतबेले चुक्ति रो ओहरी गला फल बागदाद चुक्ति केंद्रीय चुक्ति संगठन नामित होला केबे ना 1949, 1952, 1958। उत्तर होची 1958। तेबे पिला मन जीवा हमें 21 नंबर क्वेश्चन को केबे देनतार अवसान घटिला 1978, 1979, 1985। उत्तर होची 1979। कहार संस्कार मूलक नीति शीतल युद्धर अवसान निमंते मार्ग देखाइथिला। उत्तर पिला माने वाल्टर लिपमैन, मिखाइल गर्बाचेव। उत्तर होची मिखाइल गर्बाचेव। केउ चुक्ति आधार रे पश्चिम यूरोपीय संघ प्रतिष्ठा होइतला पिला मन तो केउ चुक्ति अनुसार पश्चिम यूरोपीय संघ प्रतिष्ठा। उत्तर होची ब्रुसेल्स चुक्ति। केबे शीतल युद्धर परिसमाप्ति घटला बोली घोषणा करा गला 1992 रे पिला मन तो 1992 रे शीतल युद्धर परिसमाप्ति घटला बोली घोषणा करा गला। केबे युक्तराष्ट्र अमेरिका उत्तर आटलांटिक चुक्ति संगठन करितला नाटो रो उड़िया ना होची उत्तर आटलांटिक चुक्ति संगठन केबे हेतला ना 1949 मसीहा एप्रिल 4 तारिख। 1952 मसीहा केउ दुई देश उत्तर आटलांटिक चुक्ति संगठन रे जोग दिले को दुई देश मन तो 1952 रे तुर्की और ग्रीस एमाने नाटो रे जोग देइतले। केउ मसीहा परे साम्यवादी माने पश्चिम यूरोप और आटलांटिक अंचल रे क्षमता विस्तार करि पारि नथिले ऑप्शन 1942, 46, 49। उत्तर होची 49। 1952 मसीहा मे मास 27 तारिख रे यूरोपीय प्रतिरक्षा गोष्ठीर प्रतिष्ठा निमंते केउठारे को चुक्ति स्वाक्षरित होइतला मनता पिला माने पेरिस ठारे होइतला। नेक्स्ट पिला मन देखो 1954 मसीहा 28 सेप्टेम्बर रु 3 अक्टोबर पर्यंत केउठारे पश्चिम यूरोपीय राष्ट्रंग मध्यरे बुझावणा निमंते को सम्मेलन आयोजन करा जाइतला ऑप्शन स्पेन, जापान, लंडन। उत्तर होची लंडन। 1948 रे केउ चुक्ति आधार रे पश्चिम यूरोप रे ऐक्य प्रतिष्ठा निमंते को योजना प्रस्तुत करा जाइतला ऑप्शन वारस चुक्ति, पेरिस चुक्ति, ब्रुसेल्स चुक्ति। उत्तर होची ब्रुसेल्स चुक्ति। केबे पश्चिम यूरोपीय संघ जन्म नैथिला 1942, 1945, 1948। उत्तर होची 1948। दक्षिण पूर्व एशिया रे रूस और साम्यवादी चीन रो प्रभाव को ह्रास करबा निमंते 1954 मसीहा सेप्टेम्बर 8 तारिख दिन
काहा नेतृत्व रे दक्षिण पूर्व एशिया चुक्ति संगठन गठित होता मन रखता पिला माने दक्षिण पूर्व एशिया सियाटो यार मुख्य था कि युक्तराष्ट्र अमेरिका। पाकिस्तान क्यों संगठन सदस्य था पाकिस्तान ऑप्शन सियाटो वारस नाटो उत्तर जी सियाटो। केबे दक्षिण पूर्व एशिया चुक्ति संगठन परिसमाप्ति घटीला ऑप्शन 1975 1972 1976 उत्तर हूँ 1975। 1955 मसीह इराक राजधानी बागदाद ठारे क्यों चुक्ति होता पिला इराक राजधानी बागदाद ठारे बागदाद चुक्ति होता। नाटोर पूरा नाम कौन नाटो एनएटीओ नाटो नॉर्थ आटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ओडिया ना होचे उत्तर आटलांटिक चुक्ति संगठन। परीक्षा छटा 3 मार्क आसे। सियाटोर पूरा नाम सियाटो सियाटो आमे ताको ओडिया बा इंग्रजी रे कोइ जो ओडिया रे कहबा दक्षिण पूर्व एशिया चुक्ति संगठन दक्षिण पूर्व एशिया चुक्ति संगठन जाकि 1954 मसीह रे होइतिला। यार मुख्य लक्ष्य थिला दक्षिण पूर्व एशिया रे रूस आउ चीन रो प्राधान्य को ह्रास करबा। 1958 मसीह रे केउं देश केंद्रीय चुक्ति संघ जोग देतिला मनता 1958 रे जो बागदाद चुक्ति थिला तार नूतन नाम होता केंद्रीय चुक्ति संगठन युक्तराष्ट्र अमेरिका जोग देतिला। केउं देश उत्तर आटलांटिक चुक्ति संगठन सभ्य नुहे आइसलैंड नॉर्वे पोर्तुगाल नेदरलैंड उत्तर होची पिला माने नेदरलैंड। छो तुम कहि दउ देखो जो नाटोर पिला माने जो सदस्य राष्ट्र गुड़िक थिले साधारणतः युक्तराष्ट्र अमेरिका मेन है युक्तराष्ट्र अमेरिका कनाडा बेल्जियम हॉलैंड डेनमार्क नॉर्वे आइसलैंड ब्रिटेन फ्रांस इटाली पोर्तुगाल एमान सब जोग देथिले। तने उत्तर छुआ हम कहली जे किए जोग दे नथिला नाटोरे नाटोर छुआ किए जोग दिला ताने होची नेदरलैंड। केउं देश दक्षिण पूर्व एशिया चुक्ति संघ सभ्य नुहे सोवियत रूस फ्रांस ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया मन तो जो फ्रांस ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया एमान सब दक्षिण पूर्व एशिया चुक्ति संघ सभ्य किंतु रूस सभ्य नुहे। दक्षिण पूर्व एशिया चुक्ति संघ केते जन सभ्य थिले पिला मन तो दक्षिण पूर्व एशिया रे 8 जन सभ्य थिले। 1955 मसीहा मे 1 तारिख रे पोलैंड राजधानी ठारे क्यों चुक्ति होइतिला पिला मन तो प्रथम कथा हला पोलैंड राजधानी हला वारस एवं वारस ठारे चुक्ति होइतिला कोनी वारस चुक्ति। वारस चुक्ति रे केतोडी राष्ट्र जोग देथिले पिला मन देखो वारस चुक्ति रे 8 जन राष्ट्र जोग देथिले के जन राष्ट्र ना 8 जन राष्ट्र जोग देथिले वारस चुक्ति रे। नेक्स्ट पिला मन देखो केउं देश वारस चुक्ति स्वाक्षरित करथिला केउं देश नेतृत्व रे मन तो सब बेले बहुत होइबो माने इजी क्वेश्चन जे अमेरिका द्वारा पूंजीवादी राष्ट्र आ रूस द्वारा साम्यवादी राष्ट्र गुडी परिचालित तना उत्तर होची रूस। केउं चुक्ति रे स्वाक्षर करथिबा राष्ट्र माने पूंजीवादी राष्ट्र मानक आक्रमण को मिलित भाव रे प्रतिरोध करियो बोली घोषणा करथिले को चुक्ति रे स्वाक्षर करथिबा राष्ट्र माने पूंजीवादी राष्ट्र मानकर आक्रमण को मिलित भाव में प्रतिरोध कर उत्तर होची वारस चुक्ति। 1979 मसीह रे केउं देश रे विद्रोह होइतला ईरान पिला मन तो 1979 रे ईरान रे विद्रोह होइतला। चीन वियतनाम युद्ध केबे होइतला चीन वियतनाम युद्ध 1979 रे होइतला। 48 नंबर क्वेश्चन 1979 मसीह रे एल साल्वाडोर केउं देश रो संस्कृति देखियो मिलतला मन तो एल साल्वाडोर रे युक्तराष्ट्र अमेरिका रो संस्कृति देखियो मिलतला। लास्ट क्वेश्चन पिला मन देखो 1979 मसीह रे लास्ट क्वेश्चन और पिला मन अछि 1979 मसीह अफगानिस्तान रो केउं देश रो सामरिक हस्तक्षेप देखियो मिलतला उत्तर होची सोवियत रूस। 50 नंबर कहिछि सान साल्वाडोर केउं देश राजधानी जो सान साल्वाडोर पिला मन तो एल साल्वाडोर राजधानी। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत पोलिटब्यूरो रो साधारण संपादक पद अलंकृत होतले केबे मिखाइल गोर्बाचेव उत्तर होची 1950। नेक्स्ट केउं मसीहा जातिसंघ निरस्त्रीकरण पई अस्थायी मिश्रित आयोग गठला परीक्षा 16 से जे जातिसंघ अस्थायी
मिश्रित आयोग केबे गठन करथिला उत्तर 1951 लंडन नौसेना संधि केबे स्वाक्षरित होइतिला ना 1930 रे लंडन नौसेना संधि स्वाक्षरित होइतिला आंग्लो जर्मनी नौसेना संधि केबे स्वाक्षरित होला आंग्लो जर्मनी नौसेना संधि केबे स्वाक्षरित होला उत्तर 1935 मिलित जातिसंघ द्वारा परंपरागत अस्त्र आयोग केबे गठित होइतिला बहुत इंपोर्टेंट छ मिलित जातिसंघ द्वारा परंपरागत अस्त्र आयोग 1947 रे गठितला 1947 केउ सम्मेलन रे केउ मिलित जातिसंघ केबे निरस्त्रीकरण आयोग गठन करथिला जे मिलित जातिसंघ केबे निरस्त्रीकरण आयोग ना 1952 केउ सम्मेलन रे खोला आकाश योजनार प्रस्ताव रखा होइतिला खोला आकाश उत्तर होची जेनेवा शिखर सम्मेलन परीक्षार सबल आसे जे जेनेवा शिखर सम्मेलन रे खोला आकाश योजनार प्रस्ताव रखा जाइतिला एनपीटी आणविक परीक्षण निषिद्ध संधि केबे स्वाक्षरित होला ना 1970 सॉल्ट वन केबे हितला ना सॉल्ट वन 1972 हितला।